Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors la recette d'aujourd'hui, ça va être des muffins blanc citrouille. غادي ندوزو المقادير. غادي نحتاجو 2 tasses ديال الفلوكون d'avoine, 1 tasse de citrouille, 3 quarts de tasse ديال sirop d'érable, 1 quart de tasse ديال sucre brun, 1 quart de tasse ديال pépites de chocolat, une cuillère à café ديال les épices de citrouille ou une cuillère à café de cannelle ou une cuillère à café d'extrait de vanille. غندوزو دابا لتحضير الوصفه ديالنا. اول حاجه غادي نديروها غنشدو لا سيتروي غنقطعوها en petits morceaux. Donc on va prendre une tasse وغادي نديروها طيب في لا فابور. Une fois la citrouille ديالنا طابت غادي ناخذوها غادي نديروها في ان بول وغادي نديروها sous forme de purée. Donc une fois la purée ديالنا واجده غادي نزيدو عليها le reste ديال les ingrédients à part les pépites de chocolat. On va mélanger le tout. بالنسبه les épices de citrouille الا ما لقيتوهمش كيتباعوا واجدين تقدروا تصاوبوهم من راسكم. En fait c'est un mélange ديال la cannelle مع الجنجبر مع la poudre de clou de girofle مع la noix de muscade ومع le piment de Jamaïque. Donc تخلطوا شويه من كل حاجه et ça vous donne en fait les épices de citrouille. من بعد كنزيدوا les pépites de chocolat le mélange ديالنا on mélange le tout. Une fois خلطنا tous les ingrédients ديالنا مزيان غادي ناخذوا لي مول ا مافن. انا هنايا ما عنديش ان سيليكون دونك خديت غير لي اون بابي وغادي نديرو فيهم لو ميلانج ديالنا بشويه. Et une fois كملنا on va les décorer بلي pépites de chocolat من الفوق. Une fois c'est fait غادي نديروهم يطيبوا في الفران pour 20 minutes. الفران مسخن à 180 degrés. Et voilà, nos muffins à la citrouille sont prêts. بصحة وراحة.